गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ और हम लोग अब जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। तो चलिए हमारे साथ सनराइज़ देखने। और ये है हमारा होम स्टे। तो इससे में हम लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि व्यू पॉइंट ऊपर है। तो अब हम लोग ऊपर उठ रहे हैं ना, इसलिए सांस ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए हमारे साथ सनराइज़ देखने के लिए। अगर हम लोगों को सनराइज़ दिख जाए तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो चलिए আমরা যাচ্ছি ওপরে। ওপরে আছে ভিউ পয়েন্ট, ওখান থেকে অনেক কিছু দেখা যায়। তো চলুন আপনারা সঙ্গে থাকুন। আমাদের তো এটুকু উঠতেই খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এখানে এসে এক মাস থাকলে রোগা হয়ে যাওয়া একদম সম্ভব। তো এটা একটা জলের ট্যাঙ্ক, আর এখানে টাওয়ার বসানো আছে এয়ারটেল, বিএসএনএল এরকম কিছু একটা। তো যাই হোক, এই হচ্ছে চারিদিক। এখানেও মানুষজন থাকেন, মানে উপরটায়ও আছে বাড়িঘর। এটা একটা ছোট গ্রাম। তো এই দিকটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, মিরিক সব দেখা যায়। सनराइज़ तो हो चुके हैं और हम लोग आने में बहुत देर कर ली। वैसे भी इस तरफ बहुत फॉगी है, कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी हिंदी ना थोड़ी गलत हो जाती है बोलने में, मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती है ना, इसलिए आप लोग ही रिक्वेस्ट करते हो कि सिर्फ हिंदी में बात करो, इसलिए अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं। नीचे पूरा कांचनजंगा से लेकर ये एयरफोर्स है वो ऊपर ना। अच्छा, जो रेड रहते, जो चाइना एक्टिविटीज वगैरह जो वो करते हैं, ये से तो पूरा दिखाई देता। तो कौन सा एयरफोर्स है? वो वाला। हाँ जी, वो लास्ट का टावर लगा है ना, उसमें रेडर लगा। ओ पार पहाड़ी के ऊपर वो। ये तो मेरी किच्छु देखते हो কি করবো বলো? ওরা কি পাজি নক্ষত্র বার করে আসবে? কিছু করার নেই, তারপর কিছু করার নেই। हम लोगों को तो नहीं दिखा कुछ भी, ना कांचनजंगा, ना टाइगर हिल और ना सनराइज़। सन भी उठ चुका है बहुत सारा। तो हम लोग जा रहे हैं अब नीचे। और हमारा हिंदी कैसा है आप लोग बताना। यहाँ पे ना हर घर में छोटे छोटे पेट्स रहते हैं और वो बहुत क्यूट है। ফোটানো জলটা हमारा नहाना वगैरह हो गया है और हम अब जा रहे हैं ऊपर उस रूम में। तो चलिए देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर। আমি চলে এসেছি পেছনের ব্যালকনিতে, আর এখানে দিয়ে গেছে কফি। তো এখন কফি খাচ্ছি। ওরা বললো যে ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাচ্ছে, আর তার আগে কফি দিয়ে গেল। তখন কফিটা খাচ্ছি। আর আজকে তো পুরো ক্লাউডলি চারিদিকে, फॉग है, कुछ भी दूर से दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ फॉग। चाय नहीं, कॉफ़ी। तो एक बात है कि हम जो लोग शहर में रहते हैं ना, जो हम कोलकाता से है, तो वहाँ पे बहुत ही क्राउड है और काम का प्रेशर है। तो कोई लोग जो सुकून लेने जा रहे हैं
तो वो लोग यहाँ पे चले आए एक होम स्टे ले और यहाँ का मज़ा ले। यहाँ पे कोई शोरगुल नहीं है, सिर्फ शांति ही शांति है। এখানে আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে। ব্রেকফাস্টে আছে আলু পরাঠা, সস আর হচ্ছে দুজন নিয়েছে ম্যাগি। ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম ঘুম স্টেশনের দিকে। সেই ভিডিওটা পরে আসছে, আপনারা অবশ্যই দেখবেন। আর এটা হচ্ছে ওখান থেকে আসার পরের ভিডিও। এটা কি গো? এটা বিনস। আর এটা শাক। এমন একটা শাক যেটা আমার জানি না, বাট শাকটা খেতে কিন্তু খুব সুন্দর। হ্যাঁ, আর এটা আলু সেদ্ধ। আলু চোখা। এটা হচ্ছে আলু চোখা, এটা বিনস, এটা একটা শাক যেটা খুব টেস্টি। নামটা মনে নেই। আর দিয়ে গেছে স্যালাড। আর কি মাংস আছে নাকি? না ডাল, ডিম কারি আছে। ও ডিমের কারি। আর হচ্ছে এখানে হয়তো ডাল আছে, ডাল। এখানে আবার ডালটাও খুব টেস্টি। এখানে রাইস। ये एक टोटली मतलब हम लोगों के लिए लास्ट 2 दिन से ये अननोन प्लेस था। आफ्टर लंच घूमने निकल गए थे क्योंकि कल ही हम लोग जा रहे हैं, तो अचानक से ये वाला जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। काफ़ी सुंदर जगह है, बहुत अच्छा फूल खिला है रोडोडेंड्रॉन नाम का। हाँ, ये रोडोडेंड्रॉन मेरे ख्याल से कोविड का दवाई जब मतलब आ रहा था तो दिस फ्लावर हेल्प्ड द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये लोकल का मानना है, हालांकि मुझे पता नहीं है इसके बारे में। और ये क्या है? इधर हम लोगों का ही मतलब बॉनफायर होता है गेस्ट लोगों के लिए। गेस्ट लोगों के लिए, जैसे कि हम लोगों के लिए शायद आज रात को होगा इधर। हाँ, हम लोग रात को शायद इधर ही नाइट स्पेंड करेंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी। और हम लोग जस्ट घूमने निकले हैं। वो है हमारा एक दोस्त जो इधर उधर घूम के दिख रहा है। उसको बड़ा मज़ा आ रहा है और इसको भी और मुझे भी। हम लोग जस्ट घूमने निकले थे तो सोचा यहाँ पे थोड़ी देर टहल जाऊँ। तो मैं, आप लोग तो जानते हैं कि मैं हिंदी ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, तो मैं पूछ के बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को। तो इस तरफ से भी कोई, हम लोगों को तो रास्ता पता नहीं, पर कोई तो ये रास्ता जाती है। तो हम लोग फिर, ये जोगिंदर, तेरा भाई जोगिंदर रास्ता दिखाएगा। तारा भाई थारा भाई जोगिंदर। और ऐसा अगर- रास्ता दिखाएगा कि किसी ने सोची ना होगी। सोची ना होगी। अगर जोगिंदर ने ये वीडियो देखा ना तो हम लोगों को इतना गाली देगी हम लोग सोची भी ना होगी। ये घना जंगल है, यहाँ पे रेड पांडा रहते हैं। তুমি কি খুঁজছিলে? ব্ল্যাক প্যান্থার পেয়ে গেলে ভালো হতো নাকি? সাপটা দেখলে ভালো লাগতো। কিছু তো বলতাম লোকজনকে, এই জঙ্গলে গেছিলাম, সাপ দেখলাম। আমরা বলবো ওদের গিয়ে, হ্যাঁ আমরা রেড পান্ডা দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ, ওরা দুজন আছে না রুমে, ওরা তো ঘুমালি দেখতে পেলি না। আমরা রেড পান্ডা মিস করে গেছি। হ্যাঁ দেখবো ওরা কি বলে। এরকম বিকেলবেলা আমরা জাস্ট ঘুরতে বেরিয়েছিলাম, আশপাশটা ঘুরে দেখছিলাম আমাদের হোমস্টে থেকে বেরিয়ে। তো আজকে আর তেমন কোনো কাজ নেই আমাদের করার মতো। তো যাই হোক, এটা একটা জায়গা আমাদের হোমস্টে থেকে একটু ওপরে, ওই যে ওখানে হচ্ছে আমাদের হোমস্টেটা, আমরা হেঁটে ওপর দিয়ে এসেছি। তো এটা হচ্ছে এখানে আমার মনে হলো যে ওনারা মারা যাবার পরে এখানে ওনাদেরকে সমাধি দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে সেই জায়গাটা। আর এখানে এরকম স্তূপ আকারে করে দেওয়া হয়েছে সবার স্মৃতি জন্য। তো এখানে চলে এসেছে আমাদের চা সন্ধেবেলার। বেস্ট হোমস্টে কার্শিয়াং, ওই ভিডিওটা যদি আপনারা দেখে থাকেন আমার, তো সেই ভিডিওটা আমি বলেছিলাম যে এই সানবার্ড হোমস্টেতে বলে দিলে ওনারা বনফায়ারের ব্যবস্থা করে দেয়। তো আমরা ওনাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের বনফায়ার করব আমরা আজ সন্ধ্যেতে। তো আজকে একটু ওয়েদারটা ঠান্ডাও ছিল, তার উপরে বনফায়ার করা হয়েছে, তো দারুণ মজা লাগছিল। আর এখানে আমরা সবাই খুব মজা করছিলাম গান চালিয়ে। তো আপনারাও বলবেন, তাহলে ওনারা ব্যবস্থা করে দেবেন।
हाँ, ये है हमारा भैया। सर किया जो भी हो, मैं तो एक आपसे कल्चर प्राउड हूँ। मेरा गोरखा भैया भी है, बोलिए आप ठीक है नी? भैया की तरफ से इधर आना। मेरे फेस्टिवल जब दसरा दीपावली होगा, कोई भी फंक्शन होगा, आप अटेंड कर। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा सब कुछ, और हम मेरा एक जो भी मेरे कल्चर का अटेंड है आप कर लेना इधर। हाँ एकदम आप एकदम। आ जाइए, इधर कोई और नहीं। ये है बॉनफायर। मैं आप दोनों का भैया हूँ, क्योंकि आप शादी हो गया। গেছে ঘরে, বাপরে বাপ কি জ্বালালো গো। আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনাদের মতামতের খুব প্রয়োজন আমার। আর অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন। আপনারা অনেকেই দিচ্ছেন ভিডিও, কিন্তু কেউ লাইক করছেন না। লাইক করলে খুবই ভালো লাগে। এখানে ডিসকাশন চলছে। আজ দুপুরে কিন্তু আমরা ঘুম স্টেশনে ঘুরতে গিয়েছিলাম, আর পাশেই আছে কার্শিয়াং চিমনি, তো সেখানেও গিয়েছিলাম। সেই ভিডিওটা আলাদা করে একটা পার্ট করেছি, এরপরেই আপলোড হবে, আপনারা অবশ্যই দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। আর এরপরে তো আমরা ডিনার করেছি বনফায়ার করে, আমরা তো খুব মজা করেছি। আর যেহেতু পূর্ণিমা ছিল, আকাশের চাঁদটাও খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। তো যাই হোক, আপনারা সবাই লাইক করবেন, আর যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। প্রত্যেকটা ভিডিও আপনাদের খুব ভালো লাগবে আশা করছি। তো এতক্ষণ আপনারা আমার সঙ্গে ছিলেন, তার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।